हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा नुआ गोटे टॉपिक। तार नाम होची समय, बेग और दूरता। कौन पढ़िबा हमें? समय, बेग और दूरता। समय, बेग और दूरता आज आम पढ़िबा। पिले देखो केतक जानिबा तथ्य हला। तो पिले प्रथम जो सूत्र होची आमे बेग केमिति निर्णय करबा। बेग पाई हमर सूत्र होची बेग इक्वल टू दूरता बाई दूरता विभक्त समय। बुझिले पिले? ये जो बेग बेग को इंग्रजी रे कहंती स्पीड। स्पीड हैला। ये जो दूरता दूरता को कहंती डिस्टेंस। डिस्टेंस समय को कहंती हमर टाइम हैला। ताले हमें कोन जानले जे बेग बेग होची हमर स्पीड किंबा डायरेक्ट ओडिया रे देखो बेग इक्वल टू दूरता विभक्त समय। तो पिले एई जो फार्मूला एई जो सूत्र याको तमने मन देकी देखो, ध्यान देकी देखो हैला। ध्यान दे देखिया कारण कौन देख पिले एई गोटे सूत्ररू आमे दूरता मध्य निर्णय करि परिबा, समय मध्य निर्णय करि परिबा। एठी हमर तीनटा जिनिस दिया हैछि। गोटे होछि बेग इक्वल टू दूरता विभक्त समय। ए तीनटा जिनिस मध्यरु बेग, दूरता, समय ए तीनटा मध्यरु जे कोनसी दुईटा जिनिस दत्त थिले, जे कोनसी दुईटा जिनिस दिया हैथिले आमे तृतीय तृतीय जिनिसटी आपे काढी परिबा हैला। केमति देखो पिले? नेक्स्ट पेज पे जिबा। देखो एठी तो आम जो सूत्र प्रथम सूत्र कौन पहले हमको कौन मिलला जे बेग इक्वल टू बेग समान होची दूरता विभक्त समय। तो पहले देखो ए जो सूत्र ए सूत्र रो हमें एमती भी लिखि परिबा बेग तळे किछि नै माने हमें एक लिखि परिबा। तो पहले देखो एठी दूरता केमिति निर्णय करबा। दूरता दूरता एई साइड रे हमें दूरता रखि देले ताले हमें एठी देखो पहले एठी किछि नै माने वज्र गुणन कर परिबा। देखिबा कोन बेग गुणन समय अर्थात दूरतार सूत्र होची बेग गुणन समय। एठी जदि वज्र गुणन करबा एमती देखो हाँ एमती एमती वज्र गुणन करा जाए। पहले देखो दूरता इक्वल टू बेग गुणन समय। बुझिला ना पिले? तो हमें कौन मिला जे दूरता इक्वल टू दूरता समान समान केते बेग गुणन समय निर्णय करले। एबे पिले हमें निर्णय करबा समय। तो पिले देखो समय केमिति निर्णय करबा। तो एठी सूत्र होची समय रो सूत्र होची लेखो समय 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 काढिया पाई पिले देखो एठी हमें लिखि परिबा एई समय को हम ऊपर को नहीं जिबा बेगटा तळे पळे आसीबा ना। तो पिले देखो समय समान कौन हबो दूरता दूरता विभक्त बेग। बुझिल ना पिले? तीनटा तीनटा सूत्र कोन सूत्र हमर तीनटा सूत्र कोन कोन तीनटा सूत्र हमर कोन कोन हबो पिले देखो प्रथम सूत्र होची हमर कोन बेग बेग समान दूरता विभक्त समय प्रथम सूत्र। द्वितीय सूत्र कोन आसिले हमर दूरता दूरता समान केते हबो बेग गुणन समय बेग गुणन समय। तृतीय रे कोन आसीबो समय इक्वल केते आसीबो समय इक्वल टू दूरता विभक्त बेग। तो यही तीनटा सूत्र हमारा पिला। तो पिले देखो
ଏହି ତିନିଟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କେତେ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ହଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ରେଳ ଗଣିତ ହେଲା। ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେଟା ଗଣିତ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚରାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଗଣିତ ବହୁତ ସାରା ଆସେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟ୍ରେନ୍ ଗଣିତ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ରେଳଗାଡି ଗୋଟେ ଗଛ କିମ୍ବା ତାର ଖୁଣ୍ଟ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଖୁଣ୍ଟି, ତାର ଖୁଣ୍ଟି, ଗଛ, ଖମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଥାଏ ଯଦି ହେଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ତାର ଖୁଣ୍ଟ, ଗଛ, ଖମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାନେ ହଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଳ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହେଲା। ପିଲେ ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି କଣ? ଯେକୌଣସି ରେଳଗାଡି ପୋଲ, ବ୍ରିଜ, ଷ୍ଟେସନ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ରେଳଗାଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କଣ? ପୋଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୋଲ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ରେଳଗାଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ରିଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କିମ୍ବା ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏହା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ପିଲା। ତ ଏହା ବିଷୟରେ, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଗଣିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଗଣିତ ନେଇକି ଆସିବା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଣିତ ଆମେ ଆଣିବା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।